हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वी ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आज थिला वेदांशर अन्नप्राशन दिन आम बाहर मंदिर को तो ये किसी पूजा सामान किणुलु। तापर पूजा कर सारा पर आम टे परिक्रमण करूँ। वेदांश ता पापा सहित अच्छी सहित से परिक्रमण करुँच मंदिर चारिपाखे बुलूची। तो फाइनाली से समय आसी पहुँची जाइए आम घरे पहुँची गलु एवं तार अन्नप्राशन आरंभ करदेलु। एठी सब किछि रेडी कर सारिकी प्रथमे कलश पूजा है। कलश पूजा करुछंती ता पापा वेदांशर पापा कलश पूजा करुछंती। जेमितिक आम समस्त जानिछे जेकोसी पूजा करूँ कलश बसई था प्रथमे गणेश ठाकुर को पूजा करूँ। तो ये कलश पूजा गणेश ठाकुर को स्मरण करके पूजा कराऊँचे। तापर सरस्वती माँ को पूजा करूँ। तापर आउ कौन सब करा मत तो प्राय जना ना। शेष जो भी जी भी माने जो ठाकुर को माने से ठाकुर को पूजा करे। तापर सब फूल जहाँ भी आमर देकी पूजा करते सब कौन सब फूल अरुआ चाउल सब देकी पूजा कर वेदांश पापा। वेदांश को आम रेडी कर देलु। तो ता मामू घर ता आई आसी वेदांशर ये ड्रेस टी ता आई आनी रेडी कर देचु। तापर जमती कि समस्ते कहती अन्नप्राशन दिन जी भी माने अन्नप्राशन खाइब तो सेठी 5 गोटी जिनस थुआ जाए। जमती कि आमर पैसा है गोटे, तापर धान जोटा को आम लक्ष्मी बोली कहूँ। तापर थर्ड रोचे आमर पेन एंड पेपर। तार फोर्थ रोचे आमर किसी टॉयज रखा। तापर फिफ्थ हूँ आमर माटी माटी माने चाष करने को बुझाए आमर। आई सब भितर अन्नप्राशन टाइम रे छुआ मान को 5टी जिनस दि जाए। तो जमती कि कहते बड़ लोक मैंने आगुरी पूर्वपुरुष धरी चली आसुँच जमती कहते ये सब 5टी जिनस रखिले छुआ जो भी माने 5टी द्रव्य भितर जोटा को माने छुईब तो ताकू मानती कि सी भविष्य में सैया हम बोली। जमती कि माटी को छुईले भावती से चाष कर। पेन एंड पेपर को छुईले भावती से माने भल पाठ पढ़ो। पैसा को छुईले समस्ते मानती कि ये कि हाँ से भल पैसा कमेब फ्यूचर। आउ रहिले धान जोटी कि आमर लक्ष्मी कहती सेटा माने घरे माने कौन से दिन माने किसी एमती अभाव रही खाଇବା पिबारे अन्न सब भरिकी मानती। तो आम ये 5 गोटी जिनस रखीलु साइड्रे। तापर एठी आमर या भितर कलश पूजा सरीगलानी। तो एठी आमर दीप बंधा हो सारा। तापर धूप दीप देके बंधा पणा सरी जाइए। देखो केमती कौन पूजा होची। ता पापा पूजा कर। तापर एठी ता जेजेमा ताकू वेदांश को पेटई देले। तापर से जेहेतु 6 मंथ कंप्लीट हो जाए 7 मंथ चली तो से बसी पारनी कि छिड़ा हो पारनी से पेटे दि जाए। तापर ताकू 5टी जिनस जो भी माने मु कहूली से सब रखा जाए। जमती आमर कही माटी है धान है पेन पेपर टॉयज पैसा है ये सब रखा जाए। तापर से छुईब देखिया कौटा कौन छुँची। तो देखिया ता जेजेमा एठी शंख फुंकुंट कहीं शंख आम घरे क्या भी फुंकी आसेनी। तो फाइनाली से छुई देची पेन एंड पेपर। तापर ता जेजेमा ताको टिके अरुआ चाउल फूल दे ता मुंडरे पकई दउछंती। देखंतु किछि समय पर से पेन एंड पेपर पर पैसा को भी छुई थिला सेकंड टाइम। तो से भिडियोटी मध्य मु करि पारिनी एपट सेपट हेकी। तो सी एपट सेपट देखुची केमती कौन सब किए भिडियो करछि कौन करछि से तो कुछ बुझी पारनी एबे कौन होउची कौन नहीं से देखुची खाली समस्त को। तापरे हुड़हुड़ी पकाउछंती ता जेजेमा तांको देखुची मु मध्य हुड़हुड़ी पकाउथली प्रथम थर पई। तो भाविली ट्राई करनी हुड़हुड़ी होउची कि नहीं। तो
ଛୁଇଁଛି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରକୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଲେ ତା ଜେଜେମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଖୁଆଇବେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ମାମୁଁ ଘରୁ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଖୁଆନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି, ତ ତା ମାମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ମାମୁଁ ବଦଳରେ ତା ଆଈ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲ ଦେଇକି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତା ଜେଜେମା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଅନେଇଛି, ସେ କାନ୍ଦିଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ତା ଆଈ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି। କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜମା ବି ଖାଉନି, କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ତା'ର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ସେ ପୁରା ଡରି ଯାଇଛି। ସେ ଭାବୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛୁ କି କ'ଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରି ଯାଇଛି। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ସେ ଖାଉନି, ସବୁବେଳେ ସେ ଭାବୁଛି, ତାକୁ ଲାଗୁଛି କି ମେଡ଼ିସିନ ହିଁ ସେ ଖାଉଛି ବୋଧେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଘରର ବଡ଼ ଯେହେତୁ କୁହନ୍ତି, ତ ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ସେ ଖୁଆଇବା କଥା, ବଟ୍ ସେ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଜେଜେବାପା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଖୁଆ ହେଉଛି ବେଦାଂଶକୁ। ଖୁଆଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ମା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଭୁଲେଇ ଭୁଲେଇ ମା ଖୁଆଇଲେ ସେ ଟିକେ ଖାଇଲା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ଖାଉନଥାଏ। ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲେ ତା ଭାଇ, ମାନେ ଆମ ଘରର ଯିଏ ବଡ଼ ମୁରବି କୁହନ୍ତି ଯାହାକୁ, ମାନେ ମୋ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ, ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ କେବେ ଖୁଆଇବା ବେଦାଂଶକୁ ବୋଲି। ତ ଫାଇନାଲି ସେ ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦାଂଶ କେମିତି ଖାଉନି, କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ତାପରେ ତା ପାପା ଆସି ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତା ପାପା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ପାପାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ପୁରା ମୁହଁ ହିଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେର୍ ବି ଖାଇଲା। ଫାଇନାଲି କାନ୍ଦୁଛି ସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଖୁଆଇଲି, ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ତାକୁ ପୂଜା କରିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଖୁଆଉଛି। ବହୁତ ବହଳିଆ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା କ୍ଷୀରି, ସେ ଖାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଜଷ୍ଟ ଚଟେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ତା ବାପା ହେବେ, ସେ ଆସିଲେ ଶେଷରେ, ତାକୁ ପୂଜା କରିକି ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭ୍ଲଗ୍ରେ।